Il y a un charge la donne. Voilà, général Chiko, ça belébélé, m'bora tourni, soukora. Voilà. Malion fait 21h30 de Kanake, Bachite. Bien, publication, une vidéo d'eau, une photo d'eau, n'a pas ça d'eau. Artiste ou mena adressé Mali artiste Bella 2021 candidat, Antonio Wandjou. 2018, aye Chipoli Minke Anna. 2021, nanye artiste ou artiste tegeta la beni ala ne kirache, ibi yere nyina ko muna yi sendo no kosugununa. Aw ma fo artiste manga politique ke artiste da manga ye politique la amo fana fo sabla gimba nationali o artiste de ou arnaso artiste comédien de do mais ala aga candidat do élection présidentielle la o artiste sku kacha adama dayko ivoirien do ala aga candidat do kabeke président sénégalais nga isunduru o kera ministre e benyana beyaye ote bashi nganaw manya kawbeke artiste ay do artisia c'est-à-dire abedo politique kono soit abebo artisia ko fe awbeta politique keneka soit abeto ka artisia kono ni mamin kadi aw dusukunye ayta voter oye ambo famia nga artiste kanay jo publiquement sabla artiste mana fagon chogo artiste mana kolonya chogo na fara ko jamambe adama jango ko adama jakadi doye kabo yorola eta don ko adama de imana jashi chogo dobe soro dugu kuluka ikadi mamiya adama jango ni ko mana dia maye yoro i artiste kera artiste o alni kera bochela de ko be dia doy sabla ala yere kuma nga adama jang ko jamaye no ko jara maye e fanan ko be se ka dia maye donc alni ko jara mo kele mo fla de o mo fly iba soro tellement que iko kadi oluyi hali ni iko c'est-à-dire ni iko ko kunlo dimi bila ado te shino be sika kashidi donc ni eko lu makanga ta voter car c'est yaro lu beta de Malion 2018 mena kuma nampe sadio de kande nampe sadio gorjegani nampe minyi bache ya makale nangarabadi nampe sadio kudu nampe minyi ba pantalon dona ka take kushiba shiri de o nampe de kudu ko jelite malo ko nga tenda be woshi o jeli horon ko de jelite sengen atenda be woshi o ya horon ko sono jeli mulo bali halo belekilite woshi halo kokili o te woshi jeli mulo bali kokili be froissé bi wa jeli mulo bali ni ya invité ka sumu kene ka aba de matigiata bil ana babeta billahi aba de mat avec kene kuntigiata katana se fly ma fi ngo jeli flabe mali kono donc li dala flabe mali kono nampe sadio fle sumaila kanunte fle ala kana i barika mana ban chogo kana nunu wele katika keneka ni sumi wele katika keneka sumi na babeta ubitika kene kuntigia mene ni nampe invité katika keneka be jien drapeau be couleur do kaka bloki banina katika kene kuntigia mene sabla e musoto ni e ka batembe ni e gorjege ni wele ko katika batem sumuke ni maden to godala abeni fani mbacha abe do chemina la katana yi mama nakande be ateke malien be nyana ya 2018 ya nampe sadio bora ay dongili minda mande bura mayi akoni bura mate ko malite takabo dinge kono koni bura mate ko kalanko te nyana bo koni bura mate ko kene ya ko manyana bo ko docteur Soko ko be darala nampe sadio da fo mena dongili ndoni extrait do nin kala au kan lame ani 2021 na nampe be kana ni tactique mi kabilo ke maula tuguni dokera de kana ke jamana kono jine nyemo mana wuli olubawu chipo soma mana wuli olubawu chipo jine tigu mana wuli olubawu chipo sunguru bawu mana wuli olubawu chipo me gorjega ni malien den chipo ni chien folo ko ye ala kana flanambo la de gorjega ni tan chipo yande
Nyo fo awe minge 2021 parce que ibeka Mali artiste barika banen be wele a jeli barika banen be jeli minu yerete halu tese ko salon fa sumula bli ibeka ya be wele ani Karim Keita ka don don duma ku ka campagne ku tokola awma election wati arapere barika banen dati banen jeli barika banen dati banen ngo ibeka jamana njigi dinga mi ngono ani Mali artiste de jera ka jiga kono olu de kunde ibeka kerefo beta Mauritanie beta Dakar beta je Europe utara nyoko fe amakambe nyana ya mais domina Mali dew mulila ko trop c'est trop ko mo fakata chaira wati do kera Mali kono ibeka ka tlela melekeli mauti yera kunte ni minebli melekeli mauti ale kunte ni minebli ha Mali on yera ko mega nogo ni mine keme fla keme saba tanto ba me ko ni ndugu ina ko 300 personnes sara iba me ni ndugu ina ko 200 personnes sara kle kono mo bayiri ka de ko mesa Mali kono mais aw ya artiste barika bane rapper barika bane jeli barika bane jumade kani jo ka dongili do da walma ka halika video do ke ka adresse ibe kala na bora salfu ke tala ko bois vraiment Mali do sengena aw yayi aw to yew ngo barika bane ne du c'est-à-dire Mali aw balolaw aw meno metaga wardi ni saraka de numa aw balolaw saraw gasira tala de mais mi en toro artiste yere ga ke dawla don mi artiste mina me gore jegani Mali on anga miri ola de je bebe se ga taka black Mali de una me gore jegani na pesa jo tese ga on chipo sa ne tese ga son na pe ga on chipo atari dem ibeka ta ko fe atari dogo chemi ko fe sa Ali Boubacar Diallo ni be ga ke president Mali ko ali be ga ke député Mali ko gore jegani mboy ko de gore jegani ga candidat o te ke president Mali ko na benin fani mbate nami boycott election ina ka takana ika fama ko tu sabla gorje ganu e ka ko damine gorje ganu ne bla nyefe ko damine bali e ka présidence election sele e mata artiste chema wole e mata artiste musoma wole gorje ganu e tara olu de wole olu ka ta prester e ka conférence des princes la kebe ke président gorje ganu chete musote Mali kono on barika ma banka ta se gorjegani no fe candidat voter li made on barika ma banka ta tegere fo gorjegani ka kanda kunde Malion aw be se ka son je feme ma me akona to mobti ay ko mana mete nyinga gorjegani ka ya ka candidat do ya nya boy gote ya moti ka ya geni samara sindi gorjegani ko gorjegani te ko luga candidat o keto de fleni Ali Boubacar Diallo e be fe ka ke président Mali kono e ka artiste invité ou artiste minumbeka e honoré minumbeka ka prestation ke minumbeka campagne ke tola ole gorjega nunde o koro de ko ne kera président Mali kono gorjega na assistance a mariage be signé Mali kono o to e o koro de ko ni Ali Boubacar Diallo kera président Mali kono parce que ale ka ye ko folo gorjega nunde oke o koro de kana ga centre siri ni Ali Boubacar Diallo kera président futu be chaya doso be chaya wakete musote be chaya wa pita pia be chaya de ne de ya fawi ateke ya na be ke ya be taman suga kateme a beni fani mbache amba uboy gote fo joro min kadanye iyo ay dongli minda ibe ga 2018 na nga doni ngala ngatani Ali Boubacar atara minni Ali Boubacar ga yoro la menofo ngo horonte ni jeli no shi awe mane burama nege yanka burama chun dinge kono burama tale dinge kono aw ali akera tetela yaw ajama burama la amaga tetela ya iyo na pesa jo burama mande burama voilà donc l'ini vle necho Fugarden ninda ibeka de la nampe fugarden gorjegani ana bo fasa tigile nampe tense ka tamana makushi shiri a beni fani mbache de be ka fawye
nampe muso furu ki doga kofedi ka yira mogo la kale chede a beni ala ni kira chen nampe te che nampe sunguru ba yere di opi gorjegani yere mindo a pita pia lama sunguru sadu gorjegani managa sunguru ba ya be fode mako pita pia yara auto koro donde o fana kurai ni gorjegani kera sunguru ba gorjegani mimba ju a bodinge di che sugu bema abe fode mako pita pia gorjegani pita pia de yoyi nampe a pita pia lama di Ali Boubacar Diallo nana ala ka fari kan dɛ sinon billahi hali Umar Marko ka jama bɛ caya ni ta ye Mali kɔnɔ Umar Marko o ka jama bɛ caya ni ta ye yaro Mali politique kɔnɔ ni barika bana ka Umar Marko ta bɔ fo k'i sa Umar Marko kabi ala ye Marko da ngo ali kolonjɛ ba o perdre la wa Ali Boubacar Diallo k'i sigi dɛ Marko fana bɛ fisa Marko fana ma fɔ alhamdulillah ka tɛmɛ e kan ne de ba k'o f'i ye bi dɛ denmisɛnnin kuma don nka a ta i k'a sɛbɛn dɛ wallahi Marko be tila ka fɔ alhamdulillah ka tɛmɛ e kan Ali Boubacar Diallo sabula e y'a daminɛ ni gorjɛgɛniw de gorjɛgɛni ya ma fɔ fɛn wɛrɛ dɛ gorjɛgɛni ka candidat Mali kɔnɔ ayi fo n'a kɛra su kan dɛ gorjɛgɛni cɛ tɛ muso tɛ kamalen kɔnɔ k'i ban cɛya ma ka t'i biri pita piyaya la k'a bɔ denkɛ di cɛbakɔrɔ ma k'a y'a nɛmu o ka bɔ ka taa voter e ma i bɛ ka ɲininka dɛ e ma i bɛ ka ɲininka dɛ ijo wa conférence de presse min kɛra kunu ma yira aw la aw ye i bɛ ka nɛgɛ yan ka bɔ ka dɔnkili sugu bɛ da la masakɛ dɛ i ye kɛlɛbolosi de dɛ Sunjata denkɛ dɛ kɛlɛ ye Manden ci dɛ kɛlɛ bɛ Manden jɔ dɛ a ko labanna mun de ma i bɛ ka ye tiɲɛni sugu bɛɛ kɛ aw y'u ye ka bɔ mais ne ma jigi jeli ninnu na aw minnu bɛ taa jɔ ninnu ka kɛnɛw kan dɛ k'aw ka wari di ninnu ma bilahi barika bɛ ninnu na ka tɛmɛ aw kan bɛɛ ni fa ni ba cɛ n ko aw sara aw balola ninnu ka sira t'a la jeliw ka sira t'a la bilahi jeliw la preuve en est que n ko i bɛ ka yan'a ka kɛ président 2018 élection na a ye rappel kɛlɛ fɔ min kun tɛ i bɛ ka nɔfɛ a ye dɔ fɔ comédiens rappeliw jeliw o bɛɛ ma tugu i bɛ ka kɔ yan nka saya cayalen kɔngɔ cayalen minɔgɔ cayalen kalanko bannen aw y'a jeli juma de kelen ye n ko hali Salifu Keyita bɔra yan don min na ka kuma ko ka ci di i bɛ kama n ko Nayini Jabate bɔra yan diɲɛ nani juma de bɛ a ma min da Salifu Keyita kan diɲɛ nani juma de bɛ yen a ma min da Salifu Keyita kan o y'a sɔrɔ mɔgɔ joli de sara Balabugu aw ye Nayini kumakan mɛn o y'a sɔrɔ mɔgɔ joli de sara Ogesedugu aw ye Nayini kumakan mɛn mɔgɔ joli de tun bɛ otage la Mali Nord la Amadu Kufa bolo aw ye Nayini kumakan mɛn mais ko Salifu Keyita bɔra dɔrɔn ko k'a ka ci di i bɛ kama n ko Nayini bɔra diɲɛ nani bɛɛ ta ka da Salifu Keyita kan o tuma na Nayini ninnu ni n'an kumana olu kan ko non ko artistes ye malidenw de ye ko droit b'u bolo ka kuma o tuma na Salifu Keyita o ye Burukinabe yan n ko kumana o y'a ka hakilina de fɔ i bɛ kama o ma nɛni kɛ o bɔra de ka hakilina fɔ mais n ko Nayini bɔra yan k'o traité de fɛn bɛɛ ko jelikɛ bile ko n'a bobara bile a ka hakɛ to a ka bɔ n da ma ayi diɲɛ nani juma de bɛ Nayini ma min da Salifu kan a y'a fɔ ɲɛna yan diɲɛ nani juma alors que Nayini dun ni Salifu y'i jɔ hali Nayini tɛ Salifu kuntɛgɛ ye e Nayini ka surun hali ne sogoni ka jan ni Nayini ne sogoni a ka jan ni Nayini a bɛɛ ni fa ni ba cɛ Nayini ne sogoni ka jan n'a ye o Nayini taara i sigi n'a fɔra ko carrière kan ka kuma carrière musicalement yɛrɛ e Nayini yɛrɛ c'est pas possible de quoi e ni Maliba production Buba denmuso ni Mami i n'olu bɛɛ bɛ promotion kelen na musobakɔrɔ y'o ye ni tamani ta kaman kɔrɔ balani fɔ kala de b'a kaman kɔrɔ han ɲɛ kelen ni den a nana bɔ yan ka Salifu Keyita nɛni yan mais o y'a sɔrɔ mɔgɔ joli de sara Mali kɔnɔ aw ye Nayini ninnu dɔw bɔtɔ ye ka dénonciation kɛ yan dɔw sara Balabugu misiri Diko ka misiri da la aw ye Nayini bɔtɔ ye aw t'u y'o la o n ko wari t'o de la n'u y'o fɔ Karimu ka wari tɛ sɔrɔ n'u y'o fɔ i bɛ ka wari tɛ sɔrɔ mais e maa min bɛ bɔ sa k'i b'i ta fɔ non o bɛ bɔ ka suruntu e kan sa i b'a fɔ ko Kayasi ka bɔ ka suruntu e kan sa ko Kayasi ne y'o f'i ye n ko diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni muso surunyana ni muso mana surunya ni ye muso surunyalen k'a kunsigi ɲagasa ko n'a kumatɔ poussière bɛ bɔ a kuntigi cɛ ma a to yen n'i m'a to yen n'i ye kɔnɔ da o la a bɛ ni fa ni ba cɛ den bɛ kɛ zo ye muso mana surunya ka ala minɛ ka muso surunya i ko n t'a dɔn ma i ko c'est à dire ka ala minɛ ka muso surunya i ko ni kaba ma ɲa o kunsigi a kun tɛ c'est à dire ka kunkoloni fana bonya
alna muso suruni nga komandi kasara ka taso kunlo bayre ma halo kundigi mandi hali ni ko bo kundigi betle ba o kunai ha aw banay ni kunlo tere mi mbora kai kita train halo ka tamay senga wafza nay nga kudete ti dima men nani juma le be ma men da salfu kita kan ibe ka nofia men ma joli sarawiya men nay ni daw nampe ma joli sara nampe dogli da ibe kala ya ko amata votaye kaban ko nyina bo me sa chale chorwa ko megu wallahi billahi chorwa do ka video be yangai amuso ba ko fen negoso sanfa be ka negoso pedale ka be ta dugu wala ka ta furake sira la muso sara aw yenayne ka kuma lula aw yenayne ka kuma olula nga ben na figi de ay nambe gordiga nin tese ka kuma law no de fo mali ko la gordiga nin gangi dabwa bedela c'est-à-dire mami yere ma sokale cheye wal male musse mami yere ma ka cheye na ka muso do ne ta do da do ro juma de be jamana ko la faso ko la hali duk ngonko saraka de fuari de ni kera gordiga ne ifa bi genga bi ga du de kono folo hali ifa ka du ifa yu wolo fa ka du e date do o bulongo no kuma la e bi se ka ti dado faso ko kuma la chokodi gordiga ni nampe ka dado mali kuma la mali makashi o tanga kunchi ko kunai ante danga tan voter Ali Boubacar yede amba tade ka ke urwa yankuna o chente ke fuyi nyo fo Umar Maruko ba alhamd barka da alay kateme eka abeni fani mbache ette ke putere mali kono hali ali black koro ka te wulla ette kay mali kono iyo me Ali Boubacar yira la maka na voter yede gorje ngani candidat kana voter na votera ya beni ala ni kirache na ma cheni muso na ma muso fla furu nyoma mali kono na ye maraka de aka fuma gotu na votera chenyi a beni ala ni kirache ni chen capable no kata cheba koro fla furu nyoma mali kono sabla femandi français ko bo ay makisale ni nga Sénégalais atali sigi France 24 ka fo ko gorje gani ya interdit le Sénégalais ko abani le no tobu ye minda ka ya nyinga ay ngali ke Sénégalais ona ay ngali ke donc ni ko be gordigen ya valoriser ka gordigen nga droit protéger billahi France bi ke président wa cheni nakundo ima ye kaba nana ay nampele takata prestation kewa wallahi na utara voter ni chenyen ni ma mali to halaki ka de aw makafu mako tu mashikana dalo ni ngakola de y a pas de problème wa aw jeli nafigi de artiste minu aw bora 2018 ya wallahi nyina nani artiste tegeta billahi be ibabe nimisa aka wolola wallahi nyen kale alala sabla awde mo tromper ya kata mo di be kama muso jolde dentanyana che muso jolde kera filiatoy sorasi joli de muso baby ni malide o me ku takere fe ku balo sorasi joli muso sorasi den joli de baby ni association me ku ta ku balo mu de u si sama aka ibeka sorasi den minu baby ko fatara kelero la ko alishini uba o masaka fuye ko fatara kelero la kasara damala association joli de be bénévolat minu me ka demisenu ta ku balo bi sorasi dew halishini uta do ku fasara wa bi balula 7 ans 8 ans funangenu den me na kemu aw bodon u fatara kelero la burama blende carton sanga duma ni na e bibube nunu ko nunu be da do nyoro serifuke vraiment si ga foka nga ko ina ha zo mana wulu ku nyeshi ma mai ne kana zo ere so wallahi nunu mai ali nunu mo ma ko bonjour wallahi re ni tese boli la yi boli de parce que nunu mi no ko de billahi nunu be comme botoli jidi nunu botoli jila ma de ido fukar de tege mali kono gorjiganu de be bo e wajuri kala ka an ci pambe olu be fam gorjiganu de kata sigi ku be an ci bo mana mbetami amman ko mi amita jami a beni fani mbache gorjiganu ga kanda tege kanda mali kono voilà alaje nous wa conférence de principe follow de hein
alu Boubacar Diallo in alaje ni de anache iyo ali Boubacar Diallo ala do cho eteke foye mali kono koro ne re kunye ka publication do yi pour moi mo be donc jaja be gortegania be faka gortegana de sangorata i yere nyini iye chemin tan nampe gortegani do bi gortegan do shini na majaya kan wole yoro min gada be ta jabi gortegan te munde do ijo menali alu Boubacar Diallo ni fani bache beta ni leta kan ni jo inye koro ko ni nga dongili da ela ko malde nga vote ini fani bache beso ni aya laje ni a demarche laje nangaraba de aya laje ni nga nangaraba mina sadiri ni nga nangaraba mina fale no tebe foka to sundu kerefe alu Boubacar Diallo ni ni leta ni de i bache ya makale musodi alaje Ali Boubacar Diallo ni laje ni fani bache ebe ni leta ko ninga campagne ke ni mali fale mali dongil dala ka chani Burkina population e bi ma machi sorafoni gorjege ni tebe jege manogo ni leta alu am faga de mogo minu jigi kumbe ka olu jigi garre ay am fani mbaw ata laje mande muso gorbaw ata laje aw minu ngo muso minu sona furuma ka don wolo ko be buramuso todun ayo ata ko la jesa kaka gorobini nyanzam fari jole flene nampe sajo muso ka songala gorobine jole flene daka bana de anyeda na sadiri aka ni couleur ya be foni de mako sanfela ya Europe dugumana ya Afrique gorobine flene de gorobine manga mbora tuguni nampe gorobine nampe sajo gorobine de ima jochogo watekala de atekala ne pita pia de ima nampe kono barani abeni fani mbache sifar mu minjigira nampe kono najira je muso kono ibe dentangulu ngo sifar mu minjigira nampe kono najira muso kono je kono be dentangulu aw man nampe juguna ni aw ma kono barai wa ali ne cheni kono barai baro ka be fieni kapoti di ay nape kono bara laje ni nape kono dro ba do ka be jukeni kapoti di wa etsk wa gortega ni kala mo yere be shilipu mi yere do eto shilipu yere do nape etsk mali de ngole ble kanga ta voter ka candidat faut qu'il saite son sabla a ngole kanga ta voter ibe kay ya o cheni ke I saraka de maye pitapia ebe so ngaboka ni nyesiga au nyana gortega ni jebe ka un tapo an chipo gortega ni to nape I know ite so mane yere tna soma yere abeni ala ci mane wonte soma ala jeke gorobine ni faidal samara sengele ni pointi ala je pitapia ngwa cheni kono bara la je sanni be fiani abeni fani mbache ni be jogeni kapotidi ni be chebakoro kono bara tese ka ni chebakoro kono bara bonyale ta ni te jogeni kapoti be jogeni munye gorte ni kono bara o mane be ka kono tadewa nampe chen foyesa ibe fika kono tawa ala jeke aw na fana bache ni mesaka ti jo aw nyekoro ndak mani silama yere horon jole horon jole ni meso ngati jo horon kene jumane kan ki parita aya dabara la jo urja levuru ni te muso mu be kerema levuru si dabaraka hete muso mu be kale ni si nyekoro ete muso mu mi bla jagwa taloni ndona hete mu ni unya fana bacha we ni position laje au kan ni position laje muna coronavirus man ni cheni tadi coronavirus muna maninta muna coronavirus de maninta mene coronavirus maninta muna coronavirus nganga tadi ni aya laje ni de bini ni be courage soro aw ni ala ni kiraja aw mata ni nunga conférence de presse aw mata buy gote ni gabakuru mura benna wallahi nin kuma nambe sawo wallahi nin tari joka mikoro ta gorobine de nyani nangara badde nyala ngaka nangara ba minan fale ni do
aw ma kabakuru ta ka taa ninnu ka conférence de presse boycotté aw ma taa wo ci nin na fo nin ko k'aw ka taa voter candidat min aw bɛ sɔn ka taa voter o ye gɔrɔjɛgɛni pitapiya pitapiya aw ni aw fa n'a ba cɛ gɔrɔjɛgɛni a ye cɛnin juguna lajɛ nan bɛɛ bɛ se k'a fɔ aw ka taa voter cogo di n'aw bɛ sɔn o ma y'an ka ɲɔgɔn bɔ jamana in kɔnɔ sa a ye nin lajɛ a y'a gɛrɛngala lajɛ a y'a kɛ a fa n'a ba kama a k'a senata lajɛ a y'a senata lajɛ n bɛ photo in bɛ a y'a cɛkisɛnin lajɛ cɛnin lajɛ cɛnin k'i ba cɛya ma cɛnin k'i ba diɲɛ ko bɛɛ ma kologoto ko fɔ kamalenkɔrɔw k'ale ɲin'a kɔfɛla la e tɛ muso ye mun bɛ taa a y'a dabara lajɛ rouge à lèvres ni kaleniw Allah n'a dɔn ko nin kɛra baara ye wa musow bɛ boli nin de ko na m'a dɔn a kɛra an bolo magariko ye pitapiya gɔrɔjɛgɛni sunguruba cɛ sunguruba cɛ tɛ muso tɛ i biringa wulu k'i bobara kɔnɔ o de bɛ n'i jɔ k'an ka taa voter Ali Bubakar an tɛ dan k'an voter cɛ kana nɔgɔya sa ko in bɛ ka commencer k'an énerver de mais mura bɛ n na nin ko ye an bɛ segin ka débat sigi n bɛ nalen o an bɛ nin débat sigi wa nan bɛɛ kelen tɛ dɛ aw artiste jasilen barikabanaw aw bɛɛ de ko don dɛ artiste o artiste bɛ n'i jɔ an ɲɛna 2021 kɔnɔ aw y'a artiste ka candidat échouera dɛ aw ka candidat kun ye IBK de o échouera donc a tɛ kɔw la k'aw bɛna candidat wɛrɛ yira anw na sabula a ye fɔlɔ min di o ma ɲa donc a ye taa leçon ta fɔlɔ aw kana na candidat wɛrɛ d'a ma dɛ ɲinan n'an ye artiste o artiste tɛgɛ ta kan m'a fɔ i tɛ dɔnkili da bilen mais i bɛ siran micro ɲɛ dɛ bilahi n'i jɔ jama la walahi kɔnɔboli b'i minɛ wa i kɔnɔ n'i ma règle aw yala aw ma deli ka cɛ kɛ règle dɛ bilahi i bɛ règle a bɛɛ ni fa ni ba nanpɛ bɛ règle cogo min na i b'a ye nanpɛ ba ka toilette kɛ cogo min na n'i m'a kɛ i ka ku bɔ an na artiste dɔ ka kɔrɔbɔ man di an bɛ yan ɲina a y'a ka dɔnkili da a ye taa ka sumuw kɛ a y'a ka concert kɛ a ka wari bila aw kun fɛn min ye politique ta ye a y'o to yen ni élection sera k'an ka taa voter a ye taa voter maa min ka d'aw ye dans le grand discret comme bɛɛ malien bɛɛ b'a kɛ cogo min na mais kana aw sigi pitapiya dɔya la yan faut pas ten an bɛ ɲɔgɔn bolo d'ailleurs même élection yɛrɛ man kan ka kɛ Mali kɔnɔ an kan ka transition soutenue sorcier den ninnu sigilen don depuis m'a ye IBK ye san 7 de kɛ a ma se dugu o dugu la Choguel kalo kelen bilahi a y'a dugu bɛɛ ɲagami kan'i sigi a tɛmɛna dugu o dugu la a y'a bolonɔ bila Choguel Kokala Mayiga i m'a ye sarakaden ninnu sigilen bɛ Facebook sanfɛ Choguel ma ɲi mais i b'u ɲininka ko a ye mun kɛ u bɛ na ni kɔrɔlen de ye dɛ mais kaba kɛra premier ministre ye a ma juguman kɛ o m'o yira an na fɔlɔ nka kɔrɔlen dɛ ni ko Choguel ye mun kɛ sisan u bɛna ka kɔrɔlen dɔ f'i ye n'u m'a fɔ a tun bɛ yan fɛ u tun b'a fɔ k'a bɛ yan fɛ mais kaba kɛra premier ministre ye e k'u ɲininka ko kaba kɛra premier ministre ye ko Choguel ye juma de kɛ n'a ma ɲa wallahi u tɛ fɛn sɔrɔ k'a fɔ o don a bɔra Kulukoro safunɛ dilan usine min bɛ yen fo zo kun y'a minɛ ten bato dɔ tun bɛ yen o tun tɛ boli bilen a y'o bato wuli ko terrain wulila kita u y'o fana o polémique cayara maliden c'est à dire tellement que dɔw ye sarakadenw ye olu tun bɛ IBK kɔ IBK taara a ma diya olu ye peleketu hali n'i ye dɔ kɛ ji de sanfɛ u b'a fɔ ko poussière b'i nɔfɛ olu bɛ ten de u ko wayi ko Sénégali terrain kɔrɔ jɔn y'a fɔ aw ye ko Sénégali terrain u ye Sénégali arnaqué de dɛ a ye ɲininkali kɛ ko Sénégali terrain ko kaba sanna k'a bolila wa a y'u ɲininka kaba bolila kabi terrain sanna mɔgɔw bɛ taa photo de ta terrain kɛrɛfɛ terrain ma boli alhamdulilayi hali n'anw ta in kɛra 1900 terrain de ye IBK tile la a ma wuli dɛ nka IBK tile la terrain sira yiri kun falenna a kan yiri falenna terrain sira kan i y'a mɛn terrain n k'a b'a boli sira de nɔfɛ yiri falenna terrain sira camancɛ la anw taw sera ka dɔ kɔni dɔ pɛntiri k'o boli ye o na mɔgɔw mago ɲɛ ne tɛ fɛ ka don a kɔnɔ malijan wɛrɛw bɛ minnu bɛ se ka don a kɔnɔ bato min tun bɛ Kulikɔrɔ a tun bɛ ji minɛ san joli joli kabi ATT tile la IBK nalen ko Karimu y'a jɔ u y'o fana lawuli o bɛ ka taa yɔrɔ la ka taa chambre froide bila yɔrɔ la mɔgɔw ka sɛnɛ kɛ maliyɛnw ka balo sɛnɛ la Espagnol y'o de kɛ ka taa ka diɲɛ bɛɛ dan sinon Mali économie tun bɛ Espagne ta ɲɛ Côte d'Ivoire tun bɛ Espagne ɲɛ hali o tɛ san janba ye dɛ l'an 2000 yan Côte d'Ivoire ka économie tun bɛ Espagne ta ɲɛ sɛnɛ de y'u bila Côte d'Ivoire ɲɛ
Sénégal be malaw dugukolo bambolo fe be bambolo o sokal tenni avec ibeka comme emploi de promesse de Mario ya ko 200 000 ou 500 000 di hein o ko 500 000 emploi a era nalé 500 000 de ou emploi perdu alors il était censé que 500 000 d'emplois de Mogoma mais 500 000 ou emploi perdu o kera ibeka tlela na bibina baba ko ko aw ka doge tewuli lay anga jamana nyama be brusu kono lu be ka bara de ki aw ka sigi parce que aw ko utita nyefe fugar den dale ma faga to sa be bara nyedo hein o te bara nyedo me bita tiketa gorje ga ni ka candidat ke mali president wa kan election ko nyira ya boama mali be ko ka transition prolongée amenante ka ni fanga nyoko soro ayu to ku ka barake gorje ga ka candidat ke papa ya un point c'est tout Alou Boubacar Diallo wa Umar Margo be fsani o perdre la koloje ba wolo dugu modugu yaro barga banda nyo yede ka wolo dugula ka bonya dugula no Umar Margo rebe maloya ere hala manga ka kanda do election présidentielle la mali kono ni Margo be maloya wallahi Margo ko burumushi do ka tamakare kono burumushi koloje ba edi fani baje na fara ko election be tuba ne kata ne ka jouer tuba ere ne be tanka mo jamana jumante c'est pas possible hein il fadugu ni perdre là il gagne chez moi comme là parce que besoin gala mettre je réalise que nous allons bien donner à ghetto zigiri dala mondiali doye anga mama la fasada voilà ijo mo o zigiri kala mo zigiri kala voilà zigiri aljuma ay mama la fasada ambo kala Dark music. Mama la yene joni ayatwanga nyumangela nufu yanuka da barangaleka mama la yanika sa amiga nyumamfo mimananya wakafo mimana nyumanye ofurakafo mama mama la yene joni mama la ika turufle Boubacar deni sinila de mama do tabolo denge mama Intula denge mama la ibon fogo barikada ai mama la wolo balo beba o barikada kajala furuge ani kudeja sura furuge mama umana kasi yeti mede umana kasi mama la bulonye jeje Palato de umana kasi mama la bulunye jeje umana kasi garibu de umana kasi mama la bulunye jeje umana
Jodi musoche sabato manakaze mama la bulunye jeje Ile Johnny mama la ile masa makari masa mama la iye ina baye Morgan, respect. Wele mana bile mademe kola koroni klebina mama la base goge. Wele mana bile mademe kola bani ni baba la mama la bufana jadi. Mama la e woronye. Mama la e woronye. Chamaye mama la nusi se tenye ale juma fan iyake na makora fombaye iyake banye ngoye iyake mama dutumia ye mama la iyake pachara ye mama Torasi munutora kelela norla iye mugo keme tauga famuna ikibake alakama imake ni yera ye mama fafa ayatullah balemage ane awala balemage ebola balemage bifoli la se balemage mama ini chega nyuma yaula Kamila kaude baru yo manyele bombe sigiye dondola Setenye da baletenye ngone sekoye dongile dainye Mama mbokiye ina masa isarabe alabulo Dogo artiste togo Zikiri Alijuma Mamala Fasa ibita YouTube kan iba sebe Zikiri Alijuma Mamala Fasa ni alama na Alijuma komi sukora mbategeya vraiment dongli iyada abe fonde mako dongli sadiri maliente manifinga nyuman don iye ni masadi ni sara kuma mina ateri jugu denya kashibe damine madu dagolo ye fencha mangede madu dagolo nere ka dogo dagolo ye nyuma ya yere ke o kera salindi mogo ma fama ba fuko on meka kule wartigula ko natado mogo tisega famya wallahi na ya famya mai wallahi sadiri mogo mana nyuma ke afwa ya baluli abe do fara nyuma yaka Alijuma iye minun fo iye minun ye iyolu de fo Alijuma kata 2021 janvier kana blame sigiro mina mama laga deme min temena ne shiku tage kono ne akonte abeninda yoro labanche nya konte doni de aji 60 millions billahi ala de yinserai wa ni sosoli yeralla malisi sadiri sosoli tesaka yalla kwa video kemebe nga page ka me kemebe ya ko ngana fo ni sosoli yeralla mbelisita me bikini kayeta wa deme kera mauma yimbabe wele abeka numero be ya kelengele mbabe wele ka besigi kelengele munyininga mbafo dondo la ndoi ni ndati mama ye ni wari ake diko katake ki deme akere ye wa maki ye mbu wele telephone na video direct la beba lame achamambe aba interview kana filmer même ba filmer mba cha yere ma on kayira la karsa iye femindi kwa nga do dame fa nya do dafe barni betene
janvier ni biche Baroni deme minke minte mena ne sugo buluka doni mbaje 40 millions mama doni moje 60 la Baroni doni moje 40 millions les deux jumeaux roi ko ale te fi ataka fo réseaux sociaux na yo no kera le ba dabla uma fana beti 2021 damine ani biche mama e deme minke kateme ne sugo tege kono ntengande minkera mawara uyede min temena ne sugo tege kono doni de aje 60 millions de francs CFA abe ma di dongelende abe mindi metama karsa nin degube karsaka aba fo mogochi ambe mogochi kuma do la dobe petini laba menga video blanga page ga ngo katana Tunisie kataka fembela jelenge 11 millions de francs CFA mama yake billahi petini meta Tunisie domina a record de be do akono jibe do fe balo be do fe ale ka kuma kuntesi mais domina petini mbana ay petini photo cinema ne joli c'est-à-dire babe kashi ne resugo nyeji jigira ko lu kungo ko lu perdre la dengo la billahi ala yesirai nya chaire ma ko no dogon te feka ni ay dron te ka suno petini me ballon temps petini tara avec ballon temps bi tara na Tunisie 2 mois d'or presque 11 millions ka opérer ka c'est-à-dire ka record sama ka bois kono ko petini ninga lafia nya chamar na dra ko dogon te se ka ni furake malla ni ya kedro ba boso kabla ni jonga tana Tunisie passeport ko akono eki se mwala mbenga mogo chisi sa ubeta noti beta atara min tara notita uya nyini ko jonde be petini accompagner petini para onye mami nda petini ka ko minga nga accompagner o fananga passeport de la ko ka billet d'avion tike ka da petini ka médecin la wuli malla ka da petini ka tara fo Tunisie hôpital la ka ta furake ka sigi kana da fana bama na ani billahi ngonya video bla ko nga supprimer nya boyde o te kele che ay beta fo mema façon ta fo façon ko so jora ga ba me auta do o kera juli façon kele ngeli bo jara ka so ana kungo be na mi mala ba do adama na makoro fo ma bibina o flow be ka balo ayere John grâce à qui mamala na makoro fo ma c'est-à-dire na makoro ko kala ko men ngeso de boli kata yoro wala kata balo nyini kana ka demba balo mais mama yo boala nya nyini nga mama ko ibe feka munke jenati ko na ko ka be feka boutique daila ka sokono ngode kadi e ko awo ngo okay ngo bebe jolma ya so mo fo yema mama wili ay warti ko dogo ka chama warni nga dama nyem minan sa warti lanti laka warti lanti datige ngo baba afle ni yemi galla nyini afla sabatira na man ni fo no mbalole no sarada mena fo ata to nga fo doni barni flene wati dola muso do dengu be nyini ka sabulu Senegali Guinée mindu anye barno wele dugutla ma defe a soro ni ngome kuma info jelibe ci nya kam billahi ngam batlo be na Senegali shiriki jabate bakoni nere shuko ba Fatima musokoro ba nyuma atlo be na ya so demba bulu dembe daji sala de bo ne mama wole dugu barni wole dugu tlama de fe ngo muso dembe yini ka sa wa soro ci were be akone ma dogo ko be sina ko be bla ko be fitilité ko nindi ci sebe may ne ko ngujuma ako nimbe dami fe ko di o de ci sebe ko ni muso yi ni jole nyana dembe yini ka sa amo tade ke folo to nyanga beto krefe folo ko be fitilité a beningal lahara don ni nya dal lahara do me mal ala nyana jole nyana mabo ala billahi wal man ala kan sara jahannama la akote ma ko shiko ko fembe ka kesi ko be fitilité kango be jo folo ko nga nimi me fe ka bosi sa kango de nyanyi folo tout de suite ali ça dire a folie an kanet téléphone na même pas 30 minutes ko be kay régler avec la clé ayo kenna sadira ayo surprise suko kenna ka jani chien nani billahi malien donc me Côte d'Ivoire ay accident grave ke barala a sen me nyini ka tige me nyini ka sen tige de quoi barni ya bali sen ga tige sadira merci ko
seta ye wari min fɔra ka cɛni furakɛ o se tɛ cɛni ye u ye wari min fara ɲɔgɔn kan o t'a bɔ an ye Barni wele Barni ko sen tɛ tigɛ cɛni bi a bɛ ka taama sen 2 kan Côte d'Ivoire an kɔrɔ ye Abidjan Barni y'o kɛ mais n ko ni n ko n y'a video dilan n ko ma bila a ko sugu ko n ba ko ka ɲumanya kɛ k'a bila man d'a ye kan'a kɛ ne ko n ko kɔrɔ n ko e ko ten a ko awɔ k'ale ba ko ɲumanya ka kɛ ka filmer k'a man d'a ye Barni Gambi bundeni ka dɔgɔ nka a ka farin dɛ ayi Barni tɛ tɛmɛ kilo 15 kan bilahi a tɛ tɛmɛ kilo 15 kan mais fɛn fitinin min don mankanba don a man ɲi a ka kunna bilahi jala don a to yen o kɛra yan n'aw ma nin fɔ Maridagolo y'a ta kɛ yan ka si kɛ ɲumanya la aw m'o ta fɔ a ye o sara aw taara aw kasi o su la nafigidenya la a y'a to an ka fu balolen sa n'a y'a fu balolen olu na dusu ta maa wɛrɛw bɛ dusu ta ka ɲɔgɔnna kɛ sa maa wɛrɛw bɛ dusu ta ka ɲɔgɔnna kɛ ninnu ye wolomuso min ɲɛji cɛ Ala de b'a dɔn ninnu ye den min ɲɛji cɛ Ala de b'a dɔn ninnu ye banabaatɔ min kɛnɛ Ala de b'a dɔn ninnu kɛra sababu ye maa dama min ma kɛ handicapé ye Ala de b'a dɔn bilahi ne bɛ ka kuma min fɔ BT Media tulo bɛ na Gandi Malien tulo bɛ na a ma fɔ ninnu ko n ka video 100 kɛra Gandi Malien yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a video 100 kɛra BT Media tun bɛ Fofana tulo bɛ na yan sa Ana fana tulo bɛ na ni ko i b'a ninnu ka ɲuman kelen bɛ fɔ hali min tɛmɛna ne sugu yɛrɛ tɛgɛ ni ko i b'a bɛɛ fɔ c'est à dire k'i b'a bɛɛ fɔ dɔnkili kelen na bilahi i bɛ album bɔ i bɛ album bɔ siga t'a la bilahi wa mɔgɔw ko sugu k'a ye dɔn dabila ma dɔn dabila tile 2 na occupé len de don n bɛna len bɛ dɔn kɛ dɔn bɛ kɛ dɛ tant que mama ma sa Barni ma sa Urwa ma sa Uma ma sa dɔn bɛ kɛ Jasala ma sa dɔn bɛ kɛ selila ninnu Jasa yɛrɛ ye malobɔrɔ dama min di selila ma dogo maa si la Camsefa fana bɛ yen anw tɛ taa faamaw nɔfɛ k'a y'a diya an k'a dun olu mako bɛ anw na anw yɛrɛ mako b'u la olu mako bɛ anw na cogo di sabula olu tulo t'u welebaga bɛɛ kumakan mɛn maa dama min bɛ yen n'olu bɛ kule ka ninnu wele ninnu tɛ se k'a bɛɛ lamɛn mais anw minnu b'a bɛɛ lamɛn anw de b'a bɛɛ lamɛn ka taa bɛɛ fɔ olu ye n'o kɛra olu fana b'a bɛɛ jaabi di anw ma an bɛ taa bɛɛ jaabi di olu ma an bɛ balo ɲɔgɔn na tan n'an mako bɛ ɲɔgɔn na tan ninnu filɛ nin ye u b'a di anw ma de ne yɛrɛ Siko pere n tɛ maa wɛrɛ ta dɔn dɛ ne u b'a di de Siko ta maaw dɛmɛ nka u t'a di Siko a minɛ k'a bila i yɛrɛ kun n'i ye hadamaden ye ka danaya ta dɛmɛ a ka dɛmɛ ka tɛmɛ i fɛ presque million kabi Alahu Taala ye ne dan ne ma million 60 minɛ n tɛgɛ kɔnɔ ka n sigina ko n halala don million 60 ma deli k'a kɛ million 60 k'a filɛ n tɛgɛ kɔnɔ ko nin ye n yɛrɛ halala ye siɲɛ kelen n m'a kɛ fɔlɔ n b'a fɔ n ka sɔrɔ ta ma million 60 bɔ dɛ mais tout à un coup k'a compter k'a dalen filɛ nin bolo tableau kan nin ye million 60 ko n ta ye nin ye n m'a kɛ fɔlɔ mais ninnu kariyara ka million 60 dɔ ka million 40 tɛmɛ ne tɛgɛ kɔnɔ n ka dɛmɛ kɛ n'a ye yarɔ danaya banna ye ni n fana tun kɛra mɔgɔ lankolon o y'a diya siɲɛ fɔlɔ la n taara don sunkuruba la o tun t'a di bilen dɛ diɲɛ bɛ ten de maninfin i mana kɛ k'i bɛ ko ko kɛ k'i yɛrɛ ye tile n'i tile Ala b'i ta d'i ma ka sɔrɔ mɔgɔ yala mɔgɔw de b'u ta la sinon masa in tilalen don a ta la o ne bɛ n b'a tigɛ tan Général Siko su in na baro kan a bɛ ban tan sinon ni n ko n b'a bɛɛ fɔ n y'o fɔ cɛ Alijuma i ye Siko kɛ sinon ni ko i b'a bɛɛ fɔ i bɛ album kɛ salamu aleykum